अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। खुशामदीद आपके अपने चैनल तहज्जुद मिरेकल पे। यहाँ आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हिदायत, वज़ाइफ और रूहानी तरक्की के लिए कीमती बातें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे। मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआ में याद है। डियर सिस्टर, कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक लग रहा हो, मोहब्बत भी, रिश्ता भी, घर वाले भी राजी हों, फिर अचानक एक फैसला, एक इनकार और पूरी दुनिया बिखरती हुई महसूस होने लगी। आज की मिरेकल स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। एक सजदे से कस्बे की लड़की जिसकी मोहब्बत उसके बचपन के साथी से जुड़ी थी। वही क्लास, वही किताबें, वही ख्वाब और वही वादे, सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ सच्चा। मगर जब बात शादी तक पहुंची तो हालात एकदम बदल गए। वो रिश्ता जो तय शुदा लगता था हाथों से फिसलता हुआ महसूस होने लगा। उम्मीद के चिराग टूटने लगे, आंखों में आंसू और दिल में बेबसी ने घर कर लिया। इधर वो लड़की हर रात अल्लाह से एक ही दुआ मांगती रही, या अल्लाह, अगर ये रिश्ता मेरे हक में बेहतर है तो इसे मेरे लिए आसान कर दे। और फिर एक दिन यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए किस्मत ने एक और नया दरवाजा खोल दिया। एक वीडियो, एक आवाज, एक तसल्ली। यही वो लम्हा था जहां उसकी टूटी हुई उम्मीद ने दोबारा सांस ली। हमारा बताया हुआ खास वजीफा और स्पेशली दम स्टोन, जो सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि यकीन की अलामत बन गया। इन सिस्टर के दिल को मजबूत करने लगे। उसने शोर गुल, अफवाहों और मंगने की खबरों को नजरअंदाज करके सिर्फ एक काम किया, अल्लाह पर भरोसा और वजीफे की पाबंदी। दिन गुजरे, 40 दिन पूरे हुए और फिर वो हुआ जो किसी ने तवक्को भी नहीं किया। जिस जगह शादी तय होने लगी वहाँ खुद इनकार हो गया। दरवाजे बंद हुए ताकि उसके लिए दूसरे दरवाजे खुल सके। आखिरकार वही रिश्ता, वही मोहब्बत, वही ख्वाब, सब हकीकत बन गया। ये मिरेकल स्टोरी सिर्फ शादी की नहीं, ये यकीन, दुआ और सब्र उस सफर की स्टोरी है जहाँ अल्लाह ने वहाँ निकाल लिखा जहाँ दिल चाह रहा था। तो चलिए सुनते हैं सिस्टर की मिरेकल स्टोरी। अलीना सिस्टर, मैं एक कस्बे में रहती हूँ। मतलब ये कोई बड़ा शहर नहीं, लेकिन इसमें किसी भी देहात से ज्यादा सहूलियत मौजूद है। मैं और मेरी खाला का बेटा, हम शुरू से एक ही क्लास में थे, प्राइमरी और फिर मिडिल स्कूल की एजुकेशन तक हम एक साथ रहे। वो बहुत मासूम सा और जहनी लड़का था। मैं भी पढ़ाई में इतनी कमजोर नहीं थी, लेकिन वो मुझसे बहुत ज्यादा ज़हीन था। क्लास में हमेशा वही टॉप कर रहा था, शुरू से आखिर तक। जब तक हम दोनों एक क्लास में रहे वो मेरी हेल्प करता रहा। स्कूल का काम हो या दूसरी क्लास का टास्क, वो मेरी फुल सपोर्ट करता रहा और मुझे भी उस पर पूरा भरोसा था। हम बच्चे थे लेकिन एक दूसरे के साथ लगाव हद से ज्यादा था। अगर किसी दिन में स्कूल नहीं गई तो उसकी भी छुट्टी होती थी। 8वीं क्लास के बाद हमारा स्कूल अलग हो गया क्योंकि हमारे कस्बे में मैट्रिक स्टूडेंट की को एजुकेशन नहीं थी, लेकिन स्कूल के बाद घर में एक साथ बैठकर पढ़ना और एक दूसरे की हेल्प पहले की तरह करते रहे। हमें नहीं मालूम था कि हमारे दरमियान क्या आपके बाल झड़ रहे हैं, रूखे, बेजान और पतले हो गए, कोई भी तेल असर नहीं कर रहा? तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है मिरेकल हेयर ऑयल। एक बेहतरीन नुस्खा जो बालों को मजबूत करे, गिरते बालों को रोके और जड़ों से मजबूत करे। मिरेकल हेयर ऑयल के फायदे: जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को घना, मुलायम और चमकदार बनाए। रोजाना सिर्फ चंद बूंदे मिलाएं और फर्क खुद ब खुद महसूस करें। ऑर्डर देने के लिए अभी राब्ता करें +91 95 466 07833। मिरेकल हेयर ऑयल, बालों की खूबसूरती का राज। ये ताल्लुकात महज रिश्तेदारी है या कुछ और? एक दिन अम्मी ने मुझे किसी बात पर थप्पड़ मार दिया। वो भी साथ बैठा था। मैं रोने लगी। मुझे रोता हुआ देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब खाला ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया है तो वो और ज्यादा रोने लगा। अम्मी और खाला ने जब देखा तो वो हंसने लगी और उनके साथ मजाक करने लगी। अपनी कजन का बहुत ख्याल है। सब घर वालों ने इस बात को मजाक मजाक में भुला दिया। अगले दिन मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों रोए, तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं आपको रोता नहीं देख सकता, मुझे बस तुम हंसती हुई अच्छी लगती हो। हमारी मैट्रिक के इम्तिहान के बाद फैमिली में एक शादी का फंक्शन था। इस मौके पर उसने पहली बार मुझे कहा कि मैं आपको पसंद करता हूँ। मुझे उसकी बात बुरी नहीं लगी, मैं शर्मा गई। उसने कहा, तुम्हारा क्या रद्द अमल है?
تو میں نے کہا کہ ہاں. میٹرک کے بعد اس نے دوسرے شہر میں ایڈمیشن لے لیا اور میں نے اپنے ہی قصبے کے کالج میں ایڈمیشن لیا. ہمارا انٹر کمپلیٹ ہوا تو ہم دونوں نے ایک ہی یونیورسٹی میں BS انگلش میں ایڈمیشن لے لیا اور دوبارہ ہم ایک ہی کلاس میں اور ایک ہی کلاس روم میں تھے. اور ایک دفعہ پھر ایسا لگا جیسے ہمارا بچپن واپس آ گیا ہو. ہم اکٹھے یونیورسٹی آتے جاتے تھے. ہم 7ویں سیمسٹر میں تھے. میرے گھر میرا رشتہ آیا. امی نے کہا کہ بچی ابھی پڑھ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے, اب بس ہاں کر دیں اور شادی تب تک کریں گے جب بچی کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی. امی نے پوچھا. میں نے صاف انکار کر دیا. میں کسی اور سے شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی. بظاہر ہماری شادی میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ ہم خالہ زاد تھے اور ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے. امی اس لیے اس رشتے میں انٹرسٹڈ تھے کیونکہ لڑکا ویل سیٹل تھا. ہمارا BS کمپلیٹ ہو گیا. امی نے مجھ سے پوچھا کہ گھر میں اکثر لوگ رشتے کے لیے آتے رہتے ہیں, اگر تمہیں کوئی پسند ہے یا کچھ ایسی بات ہے تو ہمیں بتا دو. میں نے امی کو صاف بتا دیا. امی خوش ہوئی اور کہا کہ ہمیں سے کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. اگلے دن امی نے خالہ سے بات کی کہ بچے بڑے ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں, تو میں چاہتی ہوں کہ ہم بات پکی کر دیں تاکہ رشتے کے لیے گھر آنے والوں کا سلسلہ رک جائے. خالہ نے کہا کہ فی الحال ہمارا کوئی ارادہ نہیں, اگر آپ کہیں اور کرنا چاہتے ہیں تو ہماری طرف سے آپ لوگوں کو. سٹونز اور انسانوں کا تعلق صدیوں سے چلا آ رہا ہے. یہ بیش قیمتی اللہ کی بنائی ایسی نایاب شے ہے جس میں اللہ نے کچھ اثرات رکھے ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے, جیسے قرآن پاک کی سورہ رحمان کی آیت نمبر 22 میں ہے, ان دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان نکلتا ہے. سورہ رحمان کی آیت 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, گویا وہ لال اور مرجان موتی ہے اور تم اپنے رب کی کون کون سی رحمت کو جھٹلاؤ گے. اور سورہ واقعہ آیت نمبر 23, جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی. اجازت ہے. یہ سن کر امی بہت پریشان ہوئی اور شرمندہ ہو کر واپس آ گئی. امی مجھ سے بہت ناراض ہوئی اور کہا کہ آپ کی وجہ سے مجھے شرمندگی ہوئی. میں بھی بہت پریشان ہو گئی. میں نے اس سے بات کی. اس نے کہا کہ گھبراؤ نہیں, میں امی سے بات کروں گا. کچھ دنوں کے بعد میں نے پھر پوچھا تو اس نے کہا کہ امی نہیں مان رہی. مجھے بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا اور اس پر غصہ بھی آیا اور میں رونے لگی. مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری پوری دنیا ختم ہو گئی ہو. ایک دن ہماری پڑوسی والی آنٹی نے امی کو بتایا کہ آپ کی بہن کی نظر بہت اونچے لوگوں کی طرف ہے. اس نے کہا کہ محلے کی فلاں فیملی ان کی بیٹی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے اور لڑکی کے دونوں بھائی باہر ملک میں ہیں. ایکچولی بات یہ تھی کہ میری خالہ تھوڑی سی لالچی قسم کی عورت تھی اور پڑوسی والی آنٹی کی باتوں سے ہمیں اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ خالہ اپنے بیٹے کا رشتہ وہاں کیوں کرنا چاہتی ہیں. جب یہ ساری سچویشن معلوم ہوئی تو میری پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا اور مجھے لگا کہ شاید میرا رشتہ وہاں نہ ہو, لیکن میں اس کے بغیر کسی سے شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی. میں نے اپنا مقدر اللہ کے حوالے کیا اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. ایک دن میں یوٹیوب پہ ایسے ہی اسکرول کر رہی تھی. میری نظر کے سامنے ایک ویڈیو گزری. تھمبنیل دیکھا تو ایسا لگا جیسے یہ ویڈیو میرے لیے بنایا گیا ہے. ویڈیو دیکھ کے سکون ملا. علینا سسٹر, یہ ویڈیو آپ کی تھی. ویڈیو دیکھ کر تسلی ہوئی کہ شاید میری اللہ نے سن لی ہے. میں نے آپ لوگوں سے رابطہ کیا. علینا سسٹر, آپ نے سب سے پہلے میری پوری بات سنی. اس کے بعد آپ نے کہا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو اور جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ سچی نیت سے اور اخلاص کے ساتھ یقین سے پڑھو. آپ نے دم سٹون کا بھی بتایا کہ اگر آپ لینا چاہیں تو آپ لے لیں. میں نے دم سٹون بھی منگوا لیا. میں نے آپ کے بتائے ہوئے وظیفے آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے مطابق, یعنی جو وقت اور کاؤنٹنگ آپ نے بتائی تھی ویسے ہی کیے. دم سٹون ہر وقت میرے پاس رہتا اور مجھے ایسا لگتا جیسے میں کسی حفاظت میں ہوں. اب میرے دل میں کوئی خوف یا مایوسی نہیں تھی کیونکہ آپ نے بتایا تھا کہ اگر یہ رشتہ آپ کے لیے بہتر ہوا تو اللہ پاک ضرور آپ کو عطا فرمائیں گے. میں نے تقریباً 1 مہینے تک وظیفہ کیا. اس دوران میں بہت سی باتیں سنی. ان لوگوں کے درمیان باتیں چل رہی تھی.
मंगनी होने वाली थी वगैरह वगैरह। मैंने बातों की तरफ तवज्जो नहीं दी और अपना वजीफा जारी रखा। तकरीबन जब 40 दिन वजीफे को पूरे हुए तो मुझे कुछ इशारे मिलने लगे। उस लड़की के भाई गैर मुल्क से वापस घर आए। जब उन्हें इस रिश्ते की खबर हुई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि हमारे साथ हमारी ही शहर का एक लड़का काम करता है, अच्छी फैमिली है और लड़का वेल सेटल है, हम अपनी बहन का रिश्ता उससे करेंगे और ये बात हम तय कर चुके हैं। उस लड़की के वालिदैन अपनी बेटों की बात ना टाल सके और उन्होंने खाला को साफ इनकार कर दिया। मैंने जब ये बात सुनी तो मेरी खुशी की इंतहा ही नहीं थी। मैंने अलीना सिस्टर को बताया। आपने कहा कि शुक्राने की नफिल अदा करें और वजीफा जारी रखें। कुछ दिनों के बाद खाला ने अम्मी से मेरा रिश्ते की बात की। अम्मी ने, जो कि खाला पर बहुत गुस्सा था, तो अम्मी ने पहले तो साफ इनकार कर दिया और खाला को बहुत बुरा भला कहा। खाला बहुत रोई और अम्मी से माफी मांगी। ये बातें तकरीबन 2 महीने तक चलती रही। आखिरकार अम्मी ने हाँ कर दी और हमारा रिश्ता डन हो गया। अब हमारी शादी हो गई अलीना सिस्टर। मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। ये सब कुछ अल्लाह ताला के करम और आपकी वज़ाइफ के वजह से हुआ है। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, आमीन सुम आमीन। तो सिस्टर, ये थी आज की मिरेकल स्टोरी। जब भी मैं ऐसी स्टोरी सुनाती हूँ तो मेरा यकीन और भी मजबूत हो जाता है कि फैसले इंसान के नहीं अल्लाह करता है। ये सिस्टर भी आप ही जैसी थी, सादा दिल, सच्ची नीयत और टूटी हुई उम्मीदों के साथ। मैंने ऐसे कोई जादू या शॉर्टकट नहीं दिया। मैंने सिर्फ एक ही बात कही, अल्लाह पर भरोसा रखो। जो वजीफा मैंने बताया वो अल्फाज नहीं थे, वो यकीन की मिसाल थी। और दमस्टोन वो महज एक चीज नहीं, वो दिल को सुकून देने का जरिया बना। अल्लाह हिफाजत हमेशा हमारे साथ है। देखा आपने, जब नीयत साफ हो और दुआ की जिद ना हो बल्कि रजा हो तो अल्लाह खुद रास्ते सीधे कर देता है। जहाँ रुकावटें थी वहाँ से दरवाजे बंद हुए और जहाँ उसके हक में बेहतरी थी वहाँ से आसानी पैदा हो गई। ना किसी से लड़ाई, ना कोई बद्दुआ, बस सब्र और दुआ का यकीन। अगर कोई रिश्ता आपके मुकद्दर में हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे आपसे छीन नहीं सकती, और अगर नहीं हो तो अल्लाह इससे बेहतर जरूर अता फरमाएगा। मेरी दुआ है कि जो सिस्टर ये भी अल्फाज सुन रही हैं, अल्लाह उसके दिल की उलझन को भी इसी तरह सुकून में बदल दे। आमीन सुम आमीन। चलिए जी, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।